Oh. Hyde Park Salon. Yo. Gusto magpamassage. Yan mga tropa. Tapat na park. Galadia. Kabayan Massage. Hyde Park Salon. Yan. Yo. Yan sa loob. Hi. Yo. Massage. Gusto mo pa massage. Yan. Ay dito. Kabayan Massage. Yan. Hyde Park Salon. Galadia. Facial mga kabayan. Yan ang facial. Stone massage. Yan mga kabayan. Pamassage na kayo. Yan, kabayan massage. Yo. Yan mga tropa. Ating mga rooms. Yan. Yo. Kabayan massage. Yan mga tropa. Punta lang kayo sa Galadia. Hanapin nyo lang si June. Yan, kabayan massage. Abu Dhabi. Galadia. Yan. Tayo magpapakrak ng buto. Yan, Cairo. Yan. Ililibre na natin yan sa mga kabayan, Cairo. 200 lang per hour. Massage. Punta na kayo dito. Kabayan massage. June massage. Yan. Galadia. Yan mga tropa. Yan. Ito lang kayo. Massage katawan. Yan. Pumassage na kayo mga tropa. Kabayan massage. Swedish, Cairo. Thai massage. Reflexology. Yan. For only 200. Yan. 1 hour massage. Mga kabayan, bye-bye.